Lamsugo serangsa tini ko boro kok tumawo ang nor ni logi tongo orong pada berma. Tini ni ko boro kok tumarok ungha. Serang shala aku telah kecam motor stand am sayo biarai nanya thangka Mayor Dipok Mojumdar. Korporator Rotna Dotto, Puru Nigom ni Komisioner Shailesh Kumar Yadav, Khobui Puru Nigom ni Kubuni Tangthangrok. Agartala dolibo tongnai rongni salkolokni musungma a musungma mukthangna phajingui himjak haste hapang tei poro nigom Agartala dolibo rekakhung thang phayo malai belai khino jungjal ungo malkhungrok ksawo aboni bagi poro nigom yagobar chanawe pulai bremni yapri chengi rekha Agartala dolibo malkhung rekakhung yang ayang thangte nibo ksamani jam ungmani abono sukunani bagno yapri sheka Kesam motor stand park level parking ni samung chengi jangnai December ni bskang thamji salmar ni simi Bishani bishingon or samung par jangnai hini saga poro nigom ni Mayor Dipok Mojumdar sangrong sala Agartala ni kesam motor stand to thangi berei naikha Mayor Dipok Mojumdar Corporator Rotna Dotto poro nigom ni Commissioner Shailesh Kumar Yadav khobui poro nigom ni kubun tangphangrok Kesam motor stand amchayo park level parking zone bebong khlaijangnai baskangni salo Agartala doli malkhung rekakhung ksana tei parking rok krui abono parking ni sep sabnani bagai yapre sejaka kuni chakani malkhung tei kaibri chakani malkhung rokni parking snamjaka hangangke thangphayo jungjal nglakhni saka কখন হচ্ছে এটার ভূমি পূজন এবং কবে নাগাদ শেষ এই শহরবাসী বহুদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের দিকে আছে আমরা এগোচ্ছি আগরতলা শহর এমনিতেই যানজট ছিল আমাদের সরকার আসার পর এবং আগরতলা পৌর নিগম দায়িত্ব নেওয়ার পর আমরা প্রথম যে পদক্ষেপ করেছি শহরকে যানজট মুক্ত করব তার উদ্দেশ্যে এই মাল্টি লেভেল যে কার পার্কিং জোন শুরু হবে আগামীকালকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাত ধরে ভূমি পুজো হয়ে আমাদের কাজ শুরু হবে বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার আমাদের টার্গেট আছে তো আমার বিশ্বাস এবং আশা এই কাজটা সম্পন্ন হলে পরে আগরতলা শহরে যে পার্কিংয়ের যে প্রবলেমটা এটা অনেকটাই সরা হবে বিশেষ করে এখানে প্রায় 300 মতো গাড়ি রাখা যাবে বাইক রাখা যাবে টোটালি যে প্রজেক্টে এটা বলেছে আমাদের কমিশনার সাহেব এটা যদি সম্পূর্ণ করা যায় সুন্দরভাবে করা যায় আমার মনে হয় আগরতলা শহরে অনেকটা যাবে এটা বহুদিনের মানুষের চাহিদা ছিল শহরবাসী এটা আমরা করতে যাচ্ছি আস্তে আস্তে আগরতলা পৌর নিগম হওয়ার পর স্মার্ট সিটি কাজগুলো দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে স্মার্ট সিটি সমস্ত প্রজেক্টগুলি শুধু এটা না সমস্ত প্রজেক্টগুলি কাজ চলছে আমরা সময় মতো কাজ চেষ্টা করছি আমাদের সরকার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে স্মার্ট সিটি আছে আরবান ডেভেলপমেন্ট আছে পূর্ত দপ্তর আছে সব মিলিয়ে আমরা পৌর নিগম যৌথভাবে আমরা সবাই কাজটা করছি আমি অনুরোধ রাখবো এবং আশা রাখবো যারা এখানে অটো চালকরা আছেন যারা দীর্ঘদিন ধরে এই জায়গাটা ব্যবহার করতে তাদেরকে বিকল্প ব্যবস্থা আমাদের করা হয়েছে চিত্তরঞ্জন রোডে আগে আলোচনা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল যখন এই জায়গাটা নিয়ে প্রজেক্ট করা হয়েছিল কাজে আমি তাদেরকে বলবো তারা যাতে আজকের পর থেকে ওইখানে ওই জায়গাটাতে তারা অবস্থান করে তাদের বিদ্যুৎ পরিচালনা করে পাশাপাশি যারা এখানে হকাররা আছেন স্ট্রিট ভেন্ডাররা আছেন ভিতরে যেহেতু এই জায়গাটা প্রজেক্ট হবে ভিতরে থাকার কোনো আর প্রয়োজন নেই ওদের লোকও তো ঢুকতে পারবে না এটা ব্যারিকেড করা দিয়ে হবে আজকের থেকে এটা বাইরে আমরা বিকল্প আমরা সমস্ত স্ট্রিট ভেন্ডার এবং অটোদের জায়গা করে এই জায়গার কাজ শুরু করার পরিকল্পনা করব আগামীকাল থেকে আমাদের ভূমি পুজো হবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন আমি আশা করব শহরবাসীর যে প্রত্যাশা এটা পূর্ণ হবে এবং সহযোগিতা আমরা সকলে কামনা করছি সার্বিক দিক দিয়ে আমরা সকলে সহযোগিতা চাইছি যে ব্যারিকেডের বাইরে যে রাস্তা করা হয়েছে বিকল্প রাস্তা ওই রাস্তায় দেখা যাচ্ছে যে আজকে থেকে অটো মানে ভিড় করে আছে ওই জায়গাটা তাতে তো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে এই ব্যাপারে কি চিন্তা হবে না এটা যেহেতু চালু হয়নি আজকে তো এই রাস্তাটা চলছে মাঝখান দিয়ে যে মতো আজকে রাত্রে পর রাস্তাটা বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি রাস্তাটা চালু হবে এখানে আর অটো থাকার সুযোগ থাকবে না এটা তো মানুষ চলাচল করবে অন্যান্য গাড়িও যাবে না এটা তো বিকল্প রাস্তা এদিকটা দুই দিকে আলাদাভাবে রাস্তা করা আছে একটা ওয়ান ওয়ে সবগুলি করা আছে কাজে অটোমেটিক্যালি এখানে থাকার কথাও না থাকতে পারবেও না থাকার ব্যবস্থা করে আজকে আমরা মাইকিং করে দিচ্ছি আমাদের তাদের নোটিশ করা হয়েছে তাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করেছি এবং এখনও কথা বলবো আজকে সন্ধ্যার পর থেকে আস্তে আস্তে ব্যারিকেড হয়ে যাবে ওই বিকল্প রাস্তায় ব্যবহার করতে হবে প্রত্যেকে শুধু অটো হলো না আগরতলা শহরে যারা এই জায়গা থেকে কামান कब से ये डेवलपमेंट काम शुरू होगा और क्या क्या प्रोजेक्ट रहेगा कॉस्ट कितना रहेगा जो आप ये देख रहे हैं जो बैरिकेडिंग किया हुआ एरिया है लगभग 1.1 एकड़ जगह है यहाँ पे शहर का जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है पार्किंग का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाया जा रहा है जिसमें 280 कार या फिर कार के इक्विवेलेंट एक कार की जगह में 4-5 मोटरसाइकिल इतना समझ लीजिए 280 कार की पार्किंग का जगह क्रिएट किया जाएगा
मल्टी लेवल 3 लेवल पे होगा, बेसमेंट, ग्राउंड 1 और उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें शॉपिंग मॉल, होटल, मल्टीप्लेक्स सब कुछ होगा। और ये टोटल मिलाकर के बिल्डिंग जो है लगभग 50 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी। ये त्रिपुरा की तो सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी ही होगी, पूरे नॉर्थ ईस्ट की भी सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये पीपीपी मोड में किया जाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ज़मीन जो है गवर्नमेंट ने लीज पे दिया है 30 साल के लिए और इसके अंदर ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम कल से शुरू होगा। कल यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी इसका भूमि पूजन करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो लोग हैं जैसे कि ऑटो यहाँ पे पार्क होते हैं, कुछ स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ बिजनेस करते हैं, ये सब रिकॉग्नाइज्ड हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए हमने जगह निर्धारित कर दिया, वो लोग कहाँ बैठेंगे। जब ये रास्ता बंद हो जाएगा, बीच में वैसे भी कोई नहीं आएगा इसके अंदर, तो उनके लिए बाहर जगह निर्धारित है, उनको वहाँ पे शिफ्ट कराया जाएगा, वो लोग वहाँ पे अपना बिजनेस करेंगे। और ऑटो और बाकी गाड़ियों के लिए जो पार्किंग स्पेस ऑलरेडी निर्धारित है, जो कि यहाँ से लेकर के ये चितरंजन रोड के इस साइड में घर संसार के इधर तक ये एरिया पार्किंग के लिए एक्सक्लूसिवली यूज़ किया है, तो उनके लिए भी जगह दिया जा रहा है ताकि सभी लोगों के सहयोग और सहयोगिता से ये एक कार्य संपन्न हो। जहाँ पे हमारे शहर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ट्रैफिक कंजेशन की है, उसको सॉल्व करने में काफ़ी हद तक हमारी हेल्प करेगा। टोटल कॉस्ट कितना है इसका? ये कॉस्ट देखिए क्या है, ये तो प्राइवेट पार्टी खुद कंस्ट्रक्ट करेगा। ये लगभग एस्टिमेटेड है कि वो लोग इसमें 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट खुद करेंगे। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं दे रही है, उल्टा वो लोग गवर्नमेंट को किराया देंगे उसका जगह का, और ज़मीन का जितना दाम है उतना भी दे दिया ऑलरेडी। तो ये लीज पे दिया जा रहा है, बट फिर भी लैंड प्रीमियम उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है और उनका इन्वेस्टमेंट खुद का है। लगभग 200 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो खुद बनाएंगे। वो 3 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद फिर 30 साल तक चलेगा। 30 साल के बाद अगर वो और चलाना चाहें तो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकती है, या तो फिर गवर्नमेंट को लैंड और बिल्डिंग दोनों वापस मिल जाएगी। ऐसा मॉडल है ये, इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं, डिज़ाइन बिल्ड फंड ऑपरेट ट्रांसफ़र, DBFOT मॉडल। तो ऐसे मॉडल में ये यहाँ पे पहला नहीं बन रहा है, एक्चुअली इसके पहले पोलो टावर्स भी बना है। पोलो टावर्स भी इसी मॉडल में बना है, PPP DBFOT मॉडल, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जगह पे बना हुआ है, होटल पोलो टावर्स। लेकिन वो सिर्फ होटल है, उसमें पार्किंग वार्किंग ये सब की हमने यहाँ पे ये पार्किंग के लिए ही दिया है। ये जगह पार्किंग में मेन इन्वेस्टमेंट है, बाकी उसको सेटअप। DRBT by Naikolzak TET paper 2 ni amjukmung haste gnangai chengjakha sangrong shalo haste ni kaisar hangkoro amjukmung naharjakha TRBT by Tuduljak TET paper 2 amjongmung tini chengi rejakha hastini kaichar hangkoro amjongmung ungai tongo diponi damchini ni chimi amjongmung chengi rejakha phungni damchisa choti thamchini bisingo amjongmung center phaine bagai sakre rejak amjongmung rai rongno saltang hangkani krungsa krungnei rungnog rogo amjongmung ungai tongo amjongmung no tuye kokthuni biskanda daksijak ungai cheri shaka controller of examination teacher recruitment board প্রত্যুষ রঞ্জন দেব। ত্রিপুরা টিচার্স রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, যেটাকে টিআরবিটি বলে সবাই জানে, সেই টিআরবিটির 2022 সালের টেট পরীক্ষা পেপার 2 আজকে অনুষ্ঠিত হবে সারা রাজ্যে 8টা ডিস্ট্রিক্টে। আমাদের টেট পেপার 2 পরীক্ষা হচ্ছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট ক্লাস 6 to 8 এর শিক্ষক শিক্ষিকা হতে চান তাদের জন্য এটা এলিজিবিলিটি টেস্ট। আমাদের রাজ্যের 8টা জেলাতে পরীক্ষা হচ্ছে। 8টা জেলার মধ্যে ধলাই ডিস্ট্রিক্টে 2664 জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। না, এখানে আমি একটু ভুল বললাম, ধলাই জেলাতে 1932 জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। আমাদের গোমতী জেলাতে 2894 জন পরীক্ষার্থী রয়েছে। আমাদের খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে 2448 জন পরীক্ষার্থী। আমাদের নর্থ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে 2112 জন পরীক্ষার্থী। আমাদের সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টে 3432 জন পরীক্ষার্থী। সাউথ ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে 3552 জন পরীক্ষার্থী। আমাদের ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্টে রয়েছে 1464 জন পরীক্ষার্থী এবং আমাদের ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডিস্ট্রিক্টে 5640 জন পরীক্ষার্থী আমাদের রয়েছে। আজকে সকালবেলায় সমস্ত এখন পর্যন্ত যা খবর আমাদের হাতে, সমস্ত পরীক্ষা সেন্টারে আমাদের কনফিডেন্সিয়াল জিনিসপত্র নিয়ে সমস্ত অবজারভাররা পৌঁছে গেছেন
12টা থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। 11:30 সমস্ত পরীক্ষা সেন্টারে এন্ট্রি বন্ধ হয়ে যাবে। আমাদের ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে যে সেন্টারগুলোতে পরীক্ষা হচ্ছে, ক্ষুদিরাম বসু ইংলিশ মিডিয়াম হাই স্কুল, বিজয় কুমার গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বাণী বিদ্যাপীঠ গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বোজ্জং বয়েজ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, বোজ্জং গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, হেনরি ডিরোজিও একাডেমি, কামিনী কুমার সিং মেমোরিয়াল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, মহারানী তুলসীবতী গার্লস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, পল্লীমঙ্গল হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, শিশুবিহার হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, উমাকান্ত একাডেমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, উমাকান্ত একাডেমি, বর্দোয়ালি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন, বীরেন্দ্রনগর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল যেটা জিরানিয়াতে, মোহনপুর ক্লাস 12 স্কুল। এই কটা পরীক্ষা সেন্টার হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে। আর 8টা জেলাতেই আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র রয়েছে। 12টা থেকে 2:30 পর্যন্ত আমাদের পরীক্ষা চলবে। আমাদের কাছে লেটেস্ট যে আপডেট এসছে তাতে সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে এখন পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পরীক্ষার গ্রহণ করার সমস্ত প্রস্তুতি চূড়ান্ত হয়ে গেছে। स्रांसालनि फुंनि सिमि साखामि ओंगै खेरांबार साखामनोखौ गलायजाक MDC गणेश देबबर्मा मिया निशिमी शाखामिया MDC गणेश देबबर्मा हानिबाय डिसेम्बर तालनि थांनाय 24 सालमारि TT-ADC नि ककचाप नगो ककलामबो बाहायनो थाङै मानिलिया खेरांबार हस्पिटालो साखनायजे गलायजाक ताबो बरमग्राम MDC गणेश देबबर्मा बुफुन सिमे हानिया मनाबो लुमाने के 26 तारिख सिमे 26 तारिख डॉक्टर लाइक थांगा काउंसिल तो मसिने अधिवेशन थांगन बगै अधिवेशन सगरा डॉक्टर लाइक थांगाय आखरना एडमिशन ना बगै काउंसिल तो आरो थांगा देने जे बिथि मोने रबि इंजेक्शन देबो काउंसिल फाइनल बगै बिथिनि टेस्ट औसत काउंसिल पाइती है कहते हैं लोग सुरुंगा आरोन पाई फिकेंगे डॉक्टर बोल जो फिर बिथि चावल कमन कम दिया ओंगे और जब शुरू खाई नालिया लास्ट सीजन 6 जे दिन सिने 28 तारिख होते किसान कोतली मालिया फाइ मालिया ता खाई फाइदे माना हनै डॉक्टर बे जो खाई बिथिरो सबै त माने फाइ मालिया आगे एडमिशन मा फैखता ताउ तामु तंसय अब आनि मेन प्रब्लेम के आनि खिमानि मेन अब हाय कंटिन्यू खि डायरिया हाय हना कोई गंगे न खिरो फैयो अब तक तो किसी को नहीं खा ते लोमो विशेष कर बोला कि लोमो ता डॉक्टर तामसा हमने तो इसको नहीं छाओ हमने ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट त्रिपुरा हाफांनि लुवाजि मुंबाइ संसाजागनाय नखा सालथाम रमै ट्रेडिशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल 2022 27 तारिखनि सिमी 29 तारिख डिसेम्बर 2022 सालमारिव और नखा सालथाम रमै आगरतला सुपारी बागाननि दशरथ संदो खुकुमु सुरुं नक बसकाङाव संसाजागनाय अ तंथक श्रीसितिनि तिप्रासा चामुं तेर अ तेरो तिप्रा श्रीसितिनि दाल बिदाल चामुं पाइनेनि मान थगनाय नायनेनि मान थगनाय आबनो कारिबा अ तेरनि बिसिंतै लवा जिजागनाय हास्तेनि नेशनल ताइ इंटरनेशनल थुंमुं रग जुदा जुदा दालो बाताय मुंगो कपलाय इंगि फाइजाग रगनो बाहायनो बरम तै सका जाफर जागनाय ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट नि अ नाइटक मुं ट्राइबल रिसार्च एंड कल्चरल इंस्टीट्यूट नि अ लवा जिजाग पान्दावो हास्तेनि जत लुखुरंनो फाइ नायफायनायनि बागै कबक जागो
27 तारिखो कालचारेल मोसामुं रक नुगै माननाय 28 तारिखो काइथाम शर्ट फिल्म फियोगि रेजांनाय ताई पाइथाकनि साल 29 तारिख डिसेम्बर हुकुम मोसामुं रचामुं पान्दारक फुनुक जागनाय अ नखा सालथामनि पान्दाव पुजानि साल 27 तारिखो चेंगसेरेमानि यागुलो तिख्लाय रेजागानो काइब्रै डकुमेन्टारि फिल्म आरो बिसिङाव महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि लांमानि सामुं तांलामा रगजाक डकुमेन्टारि फिल्म ड्राग्स एडिक्शन नति शर्ट भिडिअ रक सकात याफारमानि पान्दानि यागुलो फुनुक जागानो हुकुम मोसामुं रक yang नखा सालनि सालो 28 तारिख डिसेम्बर सालमारिव फुनुक जागानो टिआरआइनि बोखाखै कारि रेजाक महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बाहादुरनि लांमानि सामुं हुमुरावनो रगजाक डकुमेन्टारि फिल्म नखबै ड्राग्स एडिक्शन ताई जत तिख्लायजाक डकुमेन्टारि रगनो नखा सालथामनि सालो फुनुक जागानो तैबो तिप्रासा हुकुमु मुकुमु मोसामुं रक आवबाय बाक्सानो ताबुनि कताल रचामुं रक बहायनो Hujakok tumane bisinte Shalka Agotala Thanani Ushi Rana Chatterjee ni Tujurmabai Pratapgarh Amchani 12 gram brown sugar khoboi Somon Debno Romkha police Hujakok tumani bisingte Shalka Agotala Thanani Ushi Rana Chatterjee ni Tujurmungbai Pratapgarh Amchayo Kaichi ni grand brown sugar khoboi Somon Deb mungi khroksana Romkha Pratapgarh Amchayo Somon Deb te Sadutila Amchani Mithon Das Joyawi Agotala Doliwo President Mani Palitongo, Police ni Nairu Tumungo, Shumon Devno, Romi Manpuno, Mithon Dasno, Romi Malia, Kalitangi Yoka. Pati Manati Shotor HDP Ojoy Kumar Das Saka, Jedog, Agortola, Doliwa, President Mani Palitongo, Borno Rutugi Karijangai. Shumon Devno, Shangrong Shalo, Rimando, Koimung Ruwe, Dorba Nokotisha Jana Hinishaka. কালকে পূর্ব আগরতলা থানার ওসি সাহেব ইন্সপেক্টর রানা চ্যাটার্জি একটা ইনফরমেশন পান যে টাউন প্রতাপগড়ে সুমন দেব বলে একজন ওনার কাছে প্রচুর পরিমাণে নার্কোটিক্স ড্রাগ আছে অ্যাকর্ডিংলি উনি টিম গঠন করেন অপারেশন প্ল্যান করেন আর আমাকেও জানান তো স্পটে ওনারা যান আমিও ওখানে পৌঁছাই ওখানে টাউন প্রতাপগড় রাম ঠাকুর গার্লস কলেজ স্কুল যে আছে ওর পাশে সুমন দেব son of late নির্মল চন্দ্র দেব ওনার বাড়িকে ঘেরাও করে ওনার গাড়িকে ঘেরাও করার পরে ওনাকে ভিতর থেকে আটক করা হয় ওনার কাছ থেকে 12 গ্রামের সাসপেক্টেড হেরোইন রিকভার হয় কিন্তু ইন দ্য মিন টাইম ওনার সঙ্গে আরেকজন যে ছিল মিঠন দাস কালু বাড়ি সাধুটিলা উনি ওখান থেকে পলাতক হতে সক্ষম হয় কিন্তু কালুর কাছে যে কৌটোটা ছিল ওই পলিথিনের ওইটা ফালানো গেছিলো ওইটা আমরা তো এসেকে আনা হয় সুমন দেবকে সুমন দেব স্বীকার করে যে এই ড্রাগসগুলো আগরতলা শহরে বিক্রি করতে এনেছে আর ওকে যে ড্রাগসটা আছে এটা মিঠন দাস কালু সাপ্লাই করে আর এরা দুজন মিলে আগরতলার বহু এলাকাতে ড্রাগসগুলো বিক্রি করে তো আজকে আমরা সুমন দেবকে কোর্টে তুলবো আমরা এনডিপিএস অ্যাক্টে কেস নিয়েছি দুজন সুমন দেব আর মিঠন দাস দুজনের নামে রিমান্ড চেয়েছি আর চেষ্টা করা হচ্ছে যে মিঠন দাস কালু যে পালতক আছে ওনাকেও শীঘ্রই অ্যারেস্ট করলে আপনাদের জানা হবে তো দুদিন আগে মানে পরশু দিনও আমরা ওয়েস্ট পিএসে সিমিলারলি আমরা রিকভার করেছি ওরা আমাদের এখন কাস্টডিতে আছে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে তো প্রতিনিয়তই আমাদের দু থানা পূর্ব থানা পশ্চিম থানা অলমোস্ট এভরি অল্টারনেট ডে নার্কোটিক সিজ করছে টার্গেট হচ্ছে যে শহর থেকে ড্রাগস যে আছে এটাকে বের করে দেওয়া তো এর মধ্যে দু থানায় মাত্র পরিশ্রম করছে আশা করি আমরা ভেরি সুন ড্রাগসের ম্যানেজটা যে টাউনের মধ্যে যে ড্রাগসের সমস্যাটা আছে এটাকে আমরা শহর থেকে দূর করতে পারবো মোট কত গ্রাম প্যাকেট আছে এটা 12 গ্রাম আর টোটাল এটা সব মিলিয়ে অ্যারাউন্ড 16-17 গ্রামস হবে ভায়ালস কত আছে স্যার ভায়ালস অ্যারাউন্ড 100 প্লাস আছে তো এক্স্যাক্টলি বলা যাবে না টোটাল ভ্যালু অ্যারাউন্ড 1 লাখের মতন হবে এখন যেটা আছে সঙ্গে কি পাওয়া গেছে সঙ্গে মোবাইল ফোন পাওয়া গেছে একটা সিলস আছে যেটা সম্বন্ধে ছিল তো এটা আমরা ফরেন্সিকে পাঠাবো মোবাইল ফোনের মধ্যে আমরা আর দেখবো যে কোনো এভিডেন্স আরও পাওয়া যায় তিনজন আটক হয়েছে একজন আটক হয়েছে একজন পালাতক Hoyarpur block by Khobjak BC General Achuk Thai no Belbari block Snamai SD Achuk Thai Tubui Manma Bagai Tongthoklai Himbotok Khlailekha Lahar Kuliriway Tongthuma Phunuk Lakha Lahar Kulilayay Hamzama Phunuk Lakha
Khoyalpur block by khobjak BC general asuk thaini Belbari block snamui ST asuk thai tubi manmani bagi tongthaglai lahar himbuto khlaikya lukurok Radha Mohanpur Mohanbok Bordhaman Thakur Dupsara BC by khobjak joto kamini lukurok tongthaglai lahar himbuto khlaikya aro manjaka joint chairman Bishurai Deburma vice chairman Sudhir Deburma working president Shukuram Deburma block committee president Gautam Deburma akushang Sini ulena hamai majang sini press media rongno sing tini oro kaisa tongthok le lekhane hanai sing oro kuthum lakya tamne himale usangon oro khana je sini 11 ta BC general area o je sing general area block je gulugi tongmone sing asuk bosor abono sing tabuk tini sing gifili mankha sing tabuk sini area ADC area o sing abolor no sing yango alada ke sagaga tu habi maka abon bagai sing tini tongthokreli jeng salakya sinoro tini phai manjak pakya sini dipramo tini sini da sugram dai sinoro phai manjak pakya sini zonal ni joint chairman sini borong rang da bisirai dai sinoro manjak ka sini 5 square per constitution ni working president sini da sugram dai phai manjak sinoro vice president tabuk sodes dai yang sini district ni YTF Central Secretary ke sinoro joto sini je sengkrak di promoter ni sengkrak sini ware rono sing abono pula hamai majano ko je sing di promoter phaimani je pro sing di promoter habango hakya apro jimno sing sai tonglakya sini je general pro ko klai tongmani abono sing bahake sini edisi elakar pulau ko sing bahake abono sing sai tonglaima sini Khoyalpur constitution ni sini block committee leader tai dugli block ko khobjak tinta BC borbo sungbai kirengkha sung borbo kireng mana yaglo sung abono step romte sung kabangma problem bo sung face ma khlakya aboni bisingo sung tini sini chaite ola ko tolo block ko khobjak chaite BC belbari block sung separate ngai thangka tai dugli ni tinta BC borongke jompu jolo thangka tai chaite BC borok nol soro tongmani borok angke Mohan Bugo soikya ingke abon bagino sung tini bubagrani warrior rangai sung obno sune ekta step mangrakha greater triple ni sate sung tini oma ekta step mangrakha sung chini jate sung 10 by as a general area wo sung bomake problem face ma khai amo bonorok saimana nango jeto sini chaite BC sungaro BC chairman chongi maya amo totally sungno sabok abo control khayenge panchayat committee control khayo ingke sung block sung je kono sujug subida phaimani abo sung fulfill ke sung report maya sini ni congress khaina ingbo abo jinis no nang fulfill tubi maya CPM khanya ro tubi maya tabu BJP tongnare borok bo a jinis no full power ke samung tubi maya je kono jaga diprai khajak tongo media by omo ronde agi ngake pula IPFT by BJP habang khapro IPFT ro chesta khakya apro ge borok tamo edije habang apro sabotong CPM tongo CPM song borok edije habang jen amo edije habang ni resolution pass na nango abon bagai CPM song apro riya nga IPFT song thino samung khaipano borok samung fulfill khaimelia jebro sing dibramota habang phakya nge sing sini CM song sini CU song sini CU shike jomatia song sing thangai sini CM song mai malai laye sini bubagra song sawai sing borok resolution sungno pass khlaimai rohran mani yaklo sung direct thangka director panchayat department ni director thangka engke sung sini deputy CM state government ni deputy CM sini jisnor bo sung thangka jeto nongbo sini tipra saba sini o dimano nongbo khairugoi sungno fulfill khairi sidi jeto sung asa suk bosor agi bo sini block tongmana agi jrainiawo aboni pore transfer khaina joka Khoyalpur bai sini distance komse kom 15 kilometer saro sungaro thanani kono sambhabona korei sungaro thangai kono sini man thai soktoi sung saimaya karon tangai arone ekta jatigoto hai 10 bai sung kisa deprived khlaijago aboni bagai sung sini deputy CM no sakya sini edisi hapang no saka edisi hapang sini resolution pass khayai sung deputy CM no thangai sung omo sayai borok tini omo accept ma khlakya sung amon bagai phat khaimang tini sung tabok belbari block sung separate ngai manka abon bagai sinor o elakani sini sengkrak rok tini bebono
आनंदंजाक तंथलायजाक आबोनि बागै जों दाबो दिनै जों रामबाबु गामिनि सिमे दसराम बुपराजरा जों दिनै हिमै रेलि खालायनाय दंथं रेलि खालायनाय खाम ताम लायनाय गान ताम लायनाय मोसालायनाय जों दिनै एन्जय खालायनाय अबो सामनि जों दिनै 25 बोसोरावनो दिनै जेनेरेल दंबाबो जों कुनु फेसिलिटि माया डिफ्राइड खाय दङ जों बागै दाबो दिनै एडिसिव ब्लक माबागै जों माखो दंथका आबोगै जों DWF नि बोरै र तिब्रा मथा ते जतन मिलुय जों रेलि खाय दङ बुसक जराते खातुं लाइजाक जे खयरपर ब्लक नि तिनी बेलबारी ब्लक नो किफली मान बागे बेलाय खातुं जाक जों दिनै बेलबारी ब्लक मामा बागै बेलाय खातुं जाक आबो सानानि कक्स करिखे आबासो खातुं जाक जों ताबुक जे बिसि खयरपर ब्लक तंमानि ताब बेलबारी फाइने रक बगनि थिनांगले बम हाय हामक्राय रक माननो एबा बम हाय खातुं न हामक्रायबा बेला माना दिनै ब्लक जे फाइमानि जे मानथाय माना आबो जों थाङै आदाय खायमानियो जों आगे खयरपर ब्लक दंफोरखौ जों थानायनि खस्थ बुरि बर' हुंखायथ' थाङैनि माया कारन जेनेरेलनि ब्लक बा दाबो थिन एडिसिव हुंखाय जों मानथाय सप्ताह जे मानानि हुंखाय जों थांथ'गौ हायो बेलायनो जों खाजा थांमान हामबाय मारबो जोंरो खयरपर ब्लक कमिटिनि साकथारमाबाय जों तिनरो रेलि खालायनो नायो तामनि बागै माले गोबांमा सालरमै आगियो जोंरो बेलबारी ताबु ब्लक दंमानि ताई उल आगरतला ब्लक दंमानि अब जिरायना दंमानिसे ओंका जेफ्रु सेपारेट खालायके हांकाके बेबांनो पिसार पिरियंखा जे बेलबारी साइड दंनाय हांकाके आरो 15 एडिसि ब्लेस हांका यां हांकाके जे ताबुक बर्धमान ठाकुर राधामोहनपुर वेस्ट तै राधामोहनपुर तै दुबसरा हांकाके बर उल आगरतला थांगा हांका गोबांमा कम्युनिकेशन गैप दङ प्रशासनिक भाबे आरो थांनानै हांकाके तामनि बागै हांका आरो जेनेरेल पन्चायत आरो गोबां हांका एडिसि ब्लेस हांकाके मात्र काइब्रि एडिसि ब्लेस हांका प्रशासनिक भाबे आरो सुजुग सुबिदा नानानै थांकाके बरक बेलाय प्रब्लेम मंगो हांका बनि बागै प्रशासनिक भाबे एडिसि हापांनि थानियो रिक्वेस्ट खायमानि यागुलो हांकाके एडिसि प्रशासन बो गाहाम के बर अब प्रशासनिक भाबे प्रॉब्लम तो हनी साय रेजुलेशन रहमानि परे हांकाके स्टेट गवर्नमेंट रगो आरडी रगो थांका पंचायत नि आबुन परे हांका ताबु सक्सेस अंगि फायका जे ताबु रम दि खरपुरनि और बंगनर चारटे एडिसि ब्लेस बेलबारी फायका ताबु दुगलिनि तिनटे जम्पय थांका नलसरनि बो बाके फायका मोहन बगो अबाके सिनि प्रशासनिक भाबे बरक सुबिदांगो तामनि बागै माले जों बाय जों केताइसे जों प्रशासनिक थाङै जे सुजुग सुबिदा खायनानि आबो जों सुबिदा दङ ओंका ताइ कैसे हांका जेनेरेल बे एडिसि हांका जे जेनेरेल एरिया हांका 3 टायर सिस्टेम दङ निनि पंचायत ग्राम पंचायत समिति जिल्ला परिषद हांका एडिसि हांका 3 टायर सिस्टेम बकरै जे तंमानि जे एडिसि नि किसा मिसा फायं के एडिसि स्टेट नि जे किसा रहमानि हांका आरो हांका बेलायके डिप्रेप खायजागो हांका थां फाइबो बेलायके असुबिदा हांका बेलायके बर हामबाय मारो जे अरनि बरक जे ब्लक कमिटि तंनाय रक बेलायके खातका बरक लाइसुका ऑफिशियली हांका ताबक अब सक्सेसफुल अंका थाने 22 तारिख डिसेम्बर अब नोटिफिकेशन को खाजे जे ताबक अरनि जे उल आगरतला ब्लक जे एडिसि ब्लेस काइब्रि खबजांमानि बरक ताबुक बेलबारी ब्लक गंसिनाय हनै गबनि बागै बरक बेलायके खातं थलायजाक बरक आगे जे प्रायबं तंमानि ताबुक हामबो मासेबो जों बेलबारी ब्लक फाइमां खानै आबन बागै बरक तिनर रेलि खालायनाय नायो और रामबाबुनि सिमि दसराम जरा बंनि जो कन्स्टिट्यू ब्लक खबजाकनाय रक गबनि बागै जों बेलायके तंथंनांगो तंथक लायनायनि बनांगो तामनि बागै माले जों किसि साफानो और सिनि तिप्रासा बिसंगो जों ताबु खालायनायनि सुजुग मानखा अबन बागै बेलायके हामबाय मारवो सिनि ताबु जेरो खातकनाय रकनो ताइ स्टेट गभर्नमेन्ट जे और खागि रहनाय रकनो बा आसुनो हामबाय जे हामक्राय और तो जेमन ताबुनि गोबांमा स्टेट निबो फायो किंबा एडिसि नि हापांनि तो एडिसि तो पुनो आसु बिनि रां पैसा करै खलायबो माया स्टेट नि बेसि फायो
का जागा हंखो जों प्रशासनिक सुबिदा नानानै थांनायखौ सिनासो जों आरो खान खातिरि माया हंखो जाखो जों दाबो जों थाङै ताइसे जे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायनो फायखाया एडिसिफोर फायखाया जोंहाबो ताइसे सान्तगौ साहित्यगौ अबाहायता गाबोनो सुबिदाता जाय एडिसि एरियानि बिथिङाव खबजांमा बे जेनेरेल एरियायाव खबजाकमानि अबनो सुबिदा जरा खाजाक तंमानि बिसिंगो सगैया अंगै आमजुगमुं खतलो हाब्रुजागलिया आमजुगमुं रनायरो सांग्रं सानैसिमनि चेंहि रजाका टिआरबिटि बाय तुदुजाक टेट 2 पेपर एग्जाम आमजुगमुंनि बागै जरा खावै रजाक दिपर दामचिनि सिमि आबनि बागै फुंनि दामचिसा सते थामचिनि बिसिंगनो एग्जाम सेन्टारो एग्जाम रायरंनो फाय नुजा फायने बागै सागलाय रजाक फियाबा फुंनि दामचिसा सते थामचि लायै सती नै थामनि यागुलो एग्जाम सेन्टारो फाइमेनि बाय आमजुगमुंगो आसनै रंनो एग्जाम सेन्टारो दाजागलिया अबहायनो पातिमुं कासै फेकिया बाबाग्रा खर दलसर रोंनगो आमजुगमुंगो आसुंनाय तै बुआंबु फासंरो का कको उंलाख्या कयलेख्या हायाफनो एग्जाम सेन्टारो दाजागलिया अबहायनो कक्सु चामु बरगनि हालक बखानि हालक नासिदि फानो आमजुगमुंगो आसुगनो नजागलिया अबहायनो कक्सु चामु कासै फेकिया गुबुनि एग्जाम सेन्टारो के सती चिबा नियागुलो फानोसे एग्जाम सेन्टारो हाबजाका फियाबा दलसर रोंनोके अबहाय इंलिया अबहायनो कक्सु चामु रोंनो नि बसकांगो एग्जाम सेन्टर नि बसकांगो खरांति सालामनि नुजाका पातिमा थायो थांसयग्या शालका थाना पुलिस নিয়ে ঢুকেছেন হ্যান্ড করেছেন তারা অ্যাকশন নেন যদি আপনারা না দেন অ্যাকশন নেব আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা যদি আমাদের প্রতি অ্যাকশন নেন তাহলে আমরা যে এই মোটর স্ট্যান্ড থেকে এই জায়গাটা আসতে মিছিলের কারণে কংগ্রেসের যে একটা মিছিল ছিল মিছিলের কারণে আমরা এখানে লাইন কাভার করতে পারলাম না জাস্ট 4 মিনিট তো আমরা অ্যাকশনটা কারো করে নেব বক্তব্য আমার এই আপনারা কি ক্যান্ডিডেট কতজন ক্যান্ডিডেট ছিলেন এখানে 4 জন 6 তো আপনারা কি টাইমে ঢুকেছিলেন আর কারো 4 মিনিট লেট কারো 3 মিনিট লেট কারো 2 মিনিট মানে জাস্ট 1 মিনিটের জন্য 1 মিনিট লেট হয়েছে মানে 31 হয় আমার যেমন 5 মিনিট এই ঢোকার পর কি বললো ঢোকার পরে তারা বলছে না হবে না আপনারা বেরিয়ে যান নাহলে আপনাদের প্রতি অ্যাকশন নেব হবেই না ঢুকতে দেবো না কে বললো কথাটা স্কুলের যারা এটার দায়িত্বে আছে সিস্টেম আছে আপনার নাম আমার নাম টিপন হক সাউথ রামনগর 11:30টার সময় আইছে এরা তাদের গড়িটা সবার সমান না এক সমান থাকতে পারে না 1 মিনিট 2 মিনিট এর কিছু অনেক সময় হয় 11:30 স্টুডেন্ট নিয়ে আমি এখানে আছি এরা যত বন্ধ করে ডাকলাম হ্যাঁ ডাকলাম তাদেরকে তারা আসলো না অন্যান্য কলেজে দেখলাম ইফাই কলেজে দেখেছি ওই কলেজটা কি ওই যে নেপকোর এখানে দেখলাম তারা 11:30 টাইম দিচ্ছে তারপরে 15 মিনিট তারা সহানুভূতি দেখাচ্ছে 15 মিনিট পরে তাদেরকে ঢুকাচ্ছে 15-12টা ঢুকাচ্ছে কিন্তু এখানে দেখলাম 11:30 বন্ধ করে দিল আর 1 মিনিট তো একটু সহানুভূতি থাকে মানুষের ওই কত এসে থাকে স্টুডেন্টরা বেকাররা ত্রিপুরের যে বেকারের অভাব নাই তারা তো 1 মিনিট 2 মিনিট দিতে পারে বা 5 মিনিট সময় দিতে পারে সেটা দেয়নি ওইটাই জিজ্ঞেস করতে গেলাম কারণ আমরা পারবো না একদম না তারপরে ওনাদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম আরে আপনারা গার্জিয়ান হিসাবে ছাত্রদেরকে 1-2 মিনিট সময় দেন না রিকোয়েস্ট করলাম তারা এটা মানল না এই লোক আপনি কি ক্যান্ডিডেট হ্যাঁ আপনি ক্যান্ডিডেট না ক্যান্ডিডেট আমার মেয়ে স্যার এখানে হঠাৎ করে আসার কারণটা কি ছিল না আমরা খবর পাইছিলাম এখানে ওই টেট পরীক্ষার দিদা গেটের মধ্যে কিছু রেজাল্ট ঝামেলা হচ্ছে তো আসার পরে জানলাম যে 11টা লাস্ট 11:25 তারা অ্যানাউন্স করার পরেও কিছু পরীক্ষার্থীরা মনে হয় পোস্টলি গেট খুলে দিচ্ছে তো এইখানে গেসের পরে আমরা জানলাম যে তারা টাইম যেটা ওভার ওয়ার্ক করে গেটটা লাগাইছে তো কতজন স্টুডেন্ট ছিল আমার মধ্যে স্টুডেন্ট আমরা দেখছি তো স্টাফের লোকে পাওয়ার পরে জানলাম আর কিছু 3-4 জন তারা টাইম ওভার ওয়ার্ক করে পোস্টলি এখানে দিচ্ছে স্যার আপনার নামটা অলরেডি বাইরে গেছে স্যার আপনার নামটা আমার নাম এসএফ কোম্পানি সামখ্লাইমানো খাপুরজাগে অঙ্গै 41 মাইল খাদুই লাহাকা সুলাখ্যা আমতানি টংকসং লুকুর
National Highway Road Snam Thanibo, Kabangmati Prasarang Thai, Jaga Hook Thai Nazak Bakya. Jesek Thai Nazaka Asung Rang Supunani Kok, Piaba, Kok Ruma, Kok Narage Hanke, Lukoro Kong Senano. Tanash Halkolog Romoi Uram. National Highway Road Snam Thanibo, Jaga Nazamai Prasaro, Kong Tishamani Mangpili Kasai Pekya, Dine Haino Hai, Pung Ashiri Siri, Shiari Lob, Laharo Asulai, Kong Tishalayuka, Salabri. Haino hai lahar kasulaja hasuk berem 41 mile amsayo National Highway Road Snam Thanibo company samung khlaimani a company samung khlai thanibo rang rijak na hnei kok rijak phiaba rang rijak liya tong kosong lukorok jungjalak klajak mani bagai laharo ongkholai khwang tisalakya khaine di borni jungjale kothma borni khoktunyo logasno tinaro जों देम थांगा 40 जन बरक ताइ काइसा kan nilis kasaya kotongku hangga जों देम अफिसाव थांमानि मंगो बेदावल दिनि देम ब सयरियान बागै जों थांफानो रां मायां दङ ब थांगा जों देम थाङै साखायनो ब फन खायो बंनि कुनु उसपत गरै 41 माल बाय 39 माल उसपत गरै बनो रां रिमे जों रिया ब कक मं साइ दङ थाङै सयरिया गाय जों माइया गासिर थांजा उसपत नक थांगा बान थांगा आरगानि दुकान थांगा नक गिलामा थांजाक अच्छा जेता डीएम हाबानक ने बखाक्ति काइसा कागज 47 जन नेबो मुं जे आरो नुकमानि आबो तामो आबो खाय बरक जोंनो एसडीएम न हते गारि रहरमानि मनर रांमाने हनि गारि रहका गा आबन परे खाय को 7 टमान सलिखा ताबो फन्द माइया गाय बरक को एसडीएम थाङै जों सागा हांगानो ब पीडब्ल्यू दिनि अफिसार बसाव बंनि कुनु उसपत गरै बरनो जों रां रिमाया जेता तहसिल कासारि अरबो भेरिफाइ खायै एसडीएम जमा रिबै एसडीएम हाबानक नि बखाक्ति जे कागज फाइमानि आरो बनर रांमाने हिंदा सैजाक रांमाने हिंदा सैजाक जों तुमाखल पाय नो गे देखिबो जोनो म रि रहता नर म रिखाय मानाय अ कागज एका म कागज न रिउ एका म कागज रिखायनो जों तहसिल से गारि रहबा के हांगा जों जाते मानानो होनो जों कुनु खाया त खाय माने 8 मास का ओ इंजिनियर नि बुंला ताम सानेमान इंजिनियर बुं माया ता ओ पीडब्ल्यू दिनि वानसानि तामनि बगे लामासु जों दिनै आरो लामा कासुमा हांगा सिनि खतिफोरन थांमानि बागै मानान बागै जों लामा कासु नरने थानि जे कागज त माने आबादा बरने कागज आबो जों आम एसडीएम थाङो सयसिल नाजाक एंके आ बिसिङनो सयसिल नाजाक फनो खरकसा खरंनि ब लिस्ट नखरिया एंके आनि बसानिबो मुं नखय आनि बसानि मुं का सननि मुं नखरिया साबो अंको पीडब्ल्यू पुनि अफिसार ब मुं नखरिया ता एमने ताम खरि थांगा आनिका अंको गय बागान थांगा अंका 200 250 बुफां थांगा गय बागान का आनके बाबु निका नक थांगा अंका बाबुनो एक्सेस खाया रिमाया नि ब लिस्ट नखरिया ता बुं नामानो इंजिनियर नि अब मुं रगले माया पीडब्ल्यू नि नमो जागान बुं खाय 41 माल जों लाइसनाय खापांनि ताकुसे बुकुसना आंनाव ने बुसना सिनसेले हावादक दे बुकुसे अजित देबरमान नर बुगिमान खाना लाहार कतरो अहाने बुसा हिनि मुंमान जारक इप्रासारक ठीक अरवो हाइनो हाइ लाहार मा आसुकमानि अक्तमानि बिसिंदै सावैमान माने नेशनल हाईवे रोड नितेन साइ कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड नि बिसिंदै सामं खलाइजाक माने नक थाइमा खिबमानि निनि गोबांमा प्लान्टेशन मा खिबमानि फसल नष्ट माने बरने हा डाम्पिं खाइमानि यागुलो लुंगाव थाङै अ थायो बान हा पुंमानि आ नष्ट माने अबनतिनो खरांति साबै लाई थांनाय तालो डीएम हाबानक नि बखाक्ति काइसा लिस्ट अंखरै फाइजाक तक्तमानि बिसिनि सिङाबो मानखा डीएम साकपां गसिवै लिस्ट रहरे रिजाक 40 जना बरगनो अ थायो जे खति मेरफा खति प्रने इंखन नै पियाबा केरं राजा राखबजनि बिसिंतुयै ताई काइसा अ थायो सिविल इंजिनियर पीडब्ल्यूडी हाबानक ने बखाक्ति सय रियाबाय बेनि सिल करिबाय बिनि अ डीएम हाबानक ने बखाक्ति जे लिस्ट नहरै थाइमानि अ लुकुरगनो हापां रां रिबै मांया तंमानो तुइनो तिनि अ लिस्ट जेता तंमानि अनुसारे अ थायो अ लुकुरग सिल सय माइनानि बागै सिविल इंजिनियर ने थारे तिनि अबहागै और लाहार मास माने हाजिको अबो कोतालको गया ओ हास्तेवो डाबल इंजिन सरकार आईटीएफटी बीजेपी लाई थानाय 2018 विधानसभा लुकुसक मारिवो कप्लायंगै आसुक खामलाय माने थामेगा ताबुखाय कामी आमसायो थाकला बुई सालांमानि अप्पेतवा पासिका नेता चेरना समान नेतारक मासापना फायाव हाजिको आनि उकलनि ओ मांग्लिनार नगै मानफा यांगो अबो जेनक अबो ठीक अनक
ani o ukolog ni hatayo tongmani yang ni o mangli zoom khaina hana bgai koding ang orowo kani ban tongmani lungawo forest department ni bukhasti orowo kaisa check dam tongmani siaba o thayo kabang ko ha dumping khana ba wati ni tibe kokhai thangi o check dam bai thanga ha panggo sijak o thayo je lukrong ni khoti ka bono khoti puron dinai ini tamane bagai bukha sawoi obo haikai o civil engineer soria sungmongga abasi bostango 2023 luku songmari o sabu keplai ingno belewara masingcha o engineer ni nahar bung tamo o civil engineer ni nahar bung bobo hai yakaiba ha pangno obo haikida khiklane ni saitongmung SDM habadong de bukhai suimong bulai phajak gosijak bo soiria betini o lukro rangma ya hajiko sehorowo thik tabuk na hala janor nugiman khana orowo o boro yakung kisi kagre yakung kore latha bai no kisi misi go tongthani ini obo haike sorogo angkhore ma phaika o sorogo angkhor laimani o hasteni lukrok besibak tipra saro abo ketal kok ma yabo tei mayabo ma asugo nijini sarani porcento o asugoi orowo obo haikai adai ma khayo khaponi rakute bukutong obo hangkai বর্তমান হাসতেও সবকি বিকাশ লাই থাংনাই 2018 ni বিধানসভা সংমারিও কক রিমানি অব হেংক বিকাশ ni মাংলি হাইছি কক অবনো বিকাশ ni মাংলি হেন বংখাই an bumung Rojit Debrama nangkawan bagara masuk ang kem asok thai kai sini ani man thai manan baga ang asok man tam man thai tam khoti khane ne ani nok thaka boro nok tong mane o Brisok dokan kana wa Brisok tong mane normo o je tosil office ni hoite verify khei je rangna ne je jengbung norne list tong mane mote abo tamani bagi rangma ya tamani bagi rangma ya tam hin khasna abo tau ya norok ni bisingo sarokok sana yang phari masa norok ni bisingo sarokok sana yang phari masa yang phari kawan logo masuk nek hai ila na kai sa tule hambai norbo trai asomat kai to kimba highway good ka kimba thaka pan thaka chine bagan kodo thaka tahi dote tule DM me hote sing thaka SDM de thaka tule muthungma haike tolu oro tamunani sarkar chine kisa pura help khaya obo hai karon nge tabuk norok bisi jote lamo asuk nai pura jecin man thai tulo success khaina dina chi ang ma tong na kai chapta pan to lo thorok ni thani je kagos to man to tongabo tong ekena hala boroso o kagos tu bala thapani takutai bukuksong borong ni thani je kagos kase tomani DM habanok ni bukhate o kagos ang tabun ni bistangot tu bunai bobo hai jong norok ma phununai ঠিক অবনো নগুমান খানা ইয়াঙ্গো o jaga huka joto boro অবনো ও হাপাংনি বেখাতে সিমংবলাই ফাইমানি অরও 44 জনা লোকরনো সেট সরি যে বরংনি নুকুং থাংমানি বান থাংমানি রাবার প্লান্টেশন নষ্টংমানি টয়লেট থাংমানি বরং রাংরি জাগনাই ডিএম হাবানকনি বেখাতে গসিজাক পিয়াবা কেরং রাইডা রাখক জানি বিসিংতি অরও তাই কাইসা কেরং যে PWD হাবানক ni bekhakte civil engineer ni oro join verify ni bagui borok ni soisil nango hasi DM habanok ni bekhakte se tini gosimong thaika hangkai PWD tamoni bagui tini o thayo obo haikai soisil ria sungmung o thayo tosil kasari ni bekhakte সম্পূর্ণ verify khayei musik borok ni musik khoti engkha DM habanogor homani yagulo accept khwayei phai sobajak mo DM habanong ni list haji lukorong ni je khoi khoti mani land authority borok ya PWD ya haifano borok ni kerong raida kisa rakhok jak tongo thayo nitin sai construction limited je samung khaimani kono jaga nitin sai construction limited kono jaga o PWD je thayo PWD thik bortoman o thayo PWD ni bekhakte samung kha PWD chini okorok salang mani kogni bojoro dida sakna eta basi ok ya abok oman hani ya hasikok o kokthano sing phogui manja PWD habanok ni sebok civil engineer ni sangnangya bai tini all lukurok orobo rikising mise khorok thokori kai o hani besara khuni sinimung manjarok o sorogo
লাই थांनाय 70 बोसोरनि सिनि अबहायखौनो खुंजामानि अहानि बिसारक साबो फानि ताबो बरंनि सामबो सुमंगाबसि जोंलाङो बरंनि अधिकारी बाय कक सानाय किसा थासिङो किसिसा नितिन साइ कन्ट्राक्शन लिमिटेड नि अथायो जे बार जाबना हारजाक सामने जोंबरक बाय किसा कक साबायनाय उयाङो नुहुरका जोंबरक बाय कक साबायनाय जा मांग्रिसने कोने आङाबो फानिनि बागै सर यहाँ नजर हमारे यहाँ ठीक अधिकारी नितिन साइ कन्ट्राक्शन लिमिटेड नि इंजीनियर और वो तंगो चिंताबो बहुत बाकी हिस्सा करना है सर जरा 2 मिनट 1 मिनट के लिए यहाँ सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से नमस्ते सर। नमस्ते। ये जो यहाँ पे सड़क पर आज सिविलियन यहाँ पे बैठ गया है या तो यहाँ पे जो सड़क ओवरऑल है तो किस कारण है ये? एक्चुअली क्या ना सब हम लोग का एक कारण तो ये नहीं है, हम लोग का पीडब्ल्यूडी वाला से परमिशन मिला काम करने के लिए जी, बट लोकल वाला का पैसा मिला नहीं मिला, किसको किसको मिला किसको नहीं मिला वो तो हम लोग का मालूम नहीं है। बट हम लोग का ऑर्डर आया इस जगह में काम कर सकता है तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। बट इन लोग सुबह आके बोला काम बंद करो तो हम लोग बंद कराया, इसलिए बंद करना है पूछा हूँ, उन लोग बोला ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ये दूसरी ये भी है, ये जो कागज है ये डीएम ऑफिस से निकला हुआ, यहाँ पे कुछ नाम लोगों का नाम भी है तो इसमें अभी यार लोकल लोगों का कहने का मतलब है यहाँ पे जॉइंट वेरीफाई के लिए जो सिविल इंजीनियर का जरूरत है साइन और सील, वो साइन सील यहाँ पे करते ही ये लोग का मांग भी पूरी होगा, जिसका नुकसान हुआ वो भी भरपाई मिल जाएगा। तो क्यों ये लोग यहाँ पे ये इसका सील देने में इनकार कर रहा है? वो तो पीडब्ल्यूडी वाले से बात करना सब। तो आपने कंफर्म किया पीडब्ल्यूडी को फोन किया आपने? हम लोग किया सब, आ रहे तो अभी आ रहा है? हाँ आ रहे। आपका नाम सर? सुरेश। सुरेश खरकसा अधिकारी नितिन साइ कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड नि और इंजीनियर बबिनि खोपि चिमखरायमान का ताबुक पीडब्ल्यूडी हाबानक नि बखाते सॉरी सिविल इंजीनियर फाइ दङ हाइपाना अरबो किसे नाइमथारो फाइसा बाजा नाइमथारो अरबो बरक बाय आन्दोलनकारी जाबाय कौका सालायका नगिमान खाना यांगो फाइनाल बगे आं कइनाय जे मांगलिति साइनो यांगो नगिमान खाना ठीक तिनिनि हायो ओ जरावो बीजेपी सरकार ने प्रोग्राम राजाखर आवलियो ठीक बरक तिनि टाइम नष्ट उंलायै ओ खरकसा सिविल इंजीनियर नि कारणे जत सिविल इंजीनियर दिया किछु संख्यक इंजीनियर गाबिलता सामुंनि बागै तिनि ओ जे राज्य सरकार नै बाय रिंजाक अरबो बीजेपी मथाने बखाते राजाखर आवलियो प्रोग्राम तमानि बरक पर्यन्त जरावो सबि मांगा हाजिक अबो बबो हाय इंजीनियर डीएम हाबानक नि बखाते सैमंग्लाय डीएम गसिबो रिजाक खतियैखाय खतिपूरण दिनाय सिविल इंजीनियर टाउननि बागै अरबो सयरिया सुमु हासि ब्रेना लासिमा सिंसा अरबो जेहेतु हापां बाय हालक करंजाक बिसिंगो खरकसासे बायसं किसिसा कक सालायना किसिसा संबो बाय कक सालायनाय স্যার একটু কোথায় যাবেন আপনারা স্যার? আমরা তো আগরতলা মিছিল আসবে স্যার, মিটিং আছে এখানে তো রাস্তা অবরোধ স্যার। করে না দেখলাম এখানে রাস্তা অবরোধ, কি বলতে চান আপনি? এটা তো ঠিক না, কারণ হঠাৎ করে রাস্তা কোনো নোটিশ নেই কিছু নেই, হঠাৎ করে রাস্তা ব্লক, এটা তো না, এটা তো পাবলিক ডিমান্ড স্যার, পাবলিক তো করতে পারে এরকম করতে পারলো, এটা তো নোটিশ লাগে না, কারণ পাবলিক ডিমান্ড তো এখানে তারা আপনারা তো সাংবাদিক নিশ্চয়ই, যেমন আপনারা আছেন, আপনারা মাধ্যমে যদি তারা জানাইতো যে আমরা এই দাবিতে আমরা রাস্তা, ওরা বলে স্যার এখানে এক মাস ধরে ঘুরছে ডিএম অফিস এসডিএম অফিস, কিন্তু ডিএম অফিস থেকে একটা লিস্টও দিচ্ছেন ওদেরকে, বলে এতজন এখানে ক্ষয়ক্ষতির পূরণ পাবে, কিন্তু একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বলে পিডব্লিউডি অফিসের ওনার জয়েন্ট ভেরিফাইয়ের একটা সইশিল দিলে এখানে ওনার ডিমান্ডটা পুরা হয়, কিন্তু আজকে উনি দেওয়ার বাধ্য না, যেহেতু আপনারা সরকারের সঙ্গে এখানে আপনাদের সরকার ত্রিপুরায় বসা। কি বলবেন স্যার, কেন শিল দিতে চান না? যদি এটা শুধু ইঞ্জিনিয়ারের কোনো বিষয় থাকে তাহলে তো এটা ইঞ্জিনিয়ার দিতেই পারে, কারণ একজনের সইয়ের কারণে তো সব মানুষ ভ্রান্ত হইতে পারে না, দিতেই পারে। किसिजा जोंजाल याखैबा कारण कसजाक तमा बागैनो सिविल इंजीनियर अ थायो सयरियां तंखाना अबहायनो जोंनि
okra ang bini bungsunglia ঠিক bini bekari beskango banner BJP banner dugun nakna Agartala o borong kini kotor program o programo piaba oro lama ka sujak di bagai borok bo hanya oro kosujak tabuk oro mungia kami PS under kalaya mo thai o borok ni adhikari ekro police prosecution phaje simborok kisa karanglanai andolonkari bai yakhabe lama obaru khene bai borok oro যে অবরুক্তি সাধন দেবে চারা সাইতো আন্দোলনকারী বেকক সালাইगा सिं किसिसे अब borok ni oro adhikari bekok salainai borok ni adhikari na जों ঠিক yang nuhuri manka বেশিনি স্যার আপনি একটু যোগাযোগ করছিলেন নি যোগাযোগ করলে আন্দোলন কলেজে কি বলছেন স্যার না কথা আইতাছে এসডিপি সত্র আইতাছে এসডিপি আইতাছে এসডিপি স্যার ফাই দङ তাবনি बिसिङनो आन्दोलनकारि दङ तिसा जागानो अ थाइनि अबहाने कक तमा बरंनि सानमुं पुपुंनो पुंगा पियाबा आन्दोलनकारि मा तिसा जेजंनाय आबो कताल कक थाइया अ हास्तेगो मजि मानथ्र मजि माया पुइलाखौ तिसेने रहरो हासि ताबो बाय वासिने वाइदा वाइबरे अ थाइया अबहाके अबरल खालिका पियाबा सानमुं माया हासि माने तुमि सांजोदि बिजन अबहाके सोनरा बिसका कुबुल मांगि तबनाय रायदा किफिले तुपुनानि फिते बीजेपी बदलनो नरनानि बागै याक बाक्सा अंगनानि बागै खरां रेखा त्रिपुरा पिपल्स पार्टी नरेंद्र मोदी नि तैदलमा बाय बीजेपी सरकार फाइमानि यागलबो जत हाकतरते हास्तेनि लुकरक गरीबिग्रा चुगिया बरक जंजालो कलाय तंमानि ताबुक फानो आ जंजालो नकलाय तंलायखौ हानि बागै जबा खलाय फाइमानि यागलो जे मानमा सुनो ताबुक कमाना नाय तंखा बररंनि मानथाय तंमा रगनबो सेगिना बायख्या যত হাস্তিনি লোকরংনি চাইতং মুম্বাই তাবুক বিজেপি বদলনো নরনানি বাগৈ খরাংতি সালাইখ্যা ত্রিপুরা পিপলস পার্টি চাংশাল ববাগ্রাখর প্রেস ক্লাব ব পকথুমনাই রংনি বসকাঙ্গ ককনারখা ত্রিপুরা পিপলস পার্টিনি তাংফাং প্রবীণ সিংহাতেই কবুনি আদংরক আজকে আমাদের ত্রিপুরা পিপলস পার্টির ঢাকা এই সাংবাদিক সম্মেলনে নিউজ কভার করতে আসা সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আজকে আমরা ত্রিপুরা পিপলস পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের পক্ষ থেকে এই রাজ্যের আপামর জনসাধারণের কাছে এবং এই রাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে এক বিশেষ আহ্বান এবং তথা অনুরোধ রাখার উদ্দেশ্যে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি। আজকে বন্ধুগণ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই দেশে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে দেশের শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষদের উপর একের পর এক কী ধরনের নির্মম অত্যাচার সংঘটিত হয়েছে, দেশের সংবিধানকে কিভাবে প্রতিমূলে নষ্ট করার ষড়যন্ত্র চলছে। আজকে হাজার হাজার মানুষ কাজ হারিয়ে একেবারে রাস্তায় এসে পড়েছে। সমস্ত শ্রমিক কৃষকদের পক্ষের যে আইনগুলো ছিল সেই আইনগুলোকে বাতিল করা হয়েছে। সমস্ত সরকারি সম্পত্তিগুলোকে বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছে এই সরকার। এই পরিস্থিতিতে যখন দেশের সমস্ত অংশের মানুষরা একেবারে কিভাবে বাঁচতে পারবে সেই সংকটে ভুগছে, আমাদের রাজ্যেও 2018 সালে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আমাদের রাজ্যেও আমরা দেখেছি বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে একই কায়দায় এই রাজ্যে তাদের কুশাসন চালিয়ে যাচ্ছে। আজকে এই রাজ্যে বিরোধী দলের কণ্ঠ বলতে আর কিচ্ছু নেই, আওয়াজ বলতে কিচ্ছু নেই। একটু কথা বলতে গেলেই, একটি প্রতিবাদ করতে গেলেই তারা তাদের বিভিন্ন বাইক বাহিনী নামিয়ে তাদের দলের বিভিন্ন অসাংবিধানিক শক্তিগুলোকে কাজে লাগিয়ে সেই আওয়াজকে দমন করে দিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করছি ত্রিপুরা রাজ্য সহ সারা দেশের যেই পরিস্থিতি, সেখানে এই রাজ্যের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক মানুষ এগিয়ে এসে ঐক্যবদ্ধভাবে এই স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলা উচিত। এই রাজ্যে যাতে আগামী নির্বাচনে, বিধানসভা নির্বাচন কয়েক মাসের মধ্যেই হতে চলেছে, এই নির্বাচনে যাতে একের বিরুদ্ধে এক, বিজেপির বিরুদ্ধে যাতে শুধুমাত্র একটি শক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে, লড়াই করতে পারে,
তার জন্য এই রাজ্যের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলোকে এক মঞ্চে আসার আহ্বান রাখছি আমরা ত্রিপুরা পিপলস পার্টি। Dini ni kok bro kok tumaro asuno kupuni nangkung mani kok tumaro ni bagai coyawin na itong ni serang cati. Tribal Research and Cultural Institute Tripura Haphangni Luaji Mumbai Songchajagnai Nokha Saltham Romoi Traditional Tribal Food Festival 2022 27 তারিখ নিসিমি 29 তারিখ ডিসেম্বর 2022 সালমারিও ও নখা সালতাম রমই আগরতলা সুপারি বাগাননি দশরথ সংযোগ হুকুমু সুরং নক বসকাঙ সংচাজাগনাই ও তংথক শ্রীসিতিনি টিপ্রাসা চামুং টের ও তের টিপ্রা শ্রীসিতিনি দাল বিদাল চামুং পাইনি মান থগনাই নাইনি মান থগনাই abno kariba o ter ni bisingtui loa jijagnai hasteni national tai international thungmung rogo juda juda dalo batai mungo kaplai ingi phaijak rogno bakhaino borom tai soka jafar jagnai Tribal Research and Cultural Institute ni o naitok mung Tribal Research and Cultural Institute ni o loa jijak pandawo hasteni joto lokorongno phai nai phainani bagai kobok jago 27 তারিখ কালচারাল মোসামুং রক নুই মাননাই 28 তারিখ কাইথাম শর্ট ফিল্ম ফিওগি রেজাংনাই তাই পাইথাকনি সাল 29 তারিখ ডিসেম্বর হুকুম মোসামুং রচামুং পান্দারক ফুনুক জাগনাই ও নখা সালতামনি পান্দাও পুজোনি সাল 27 তারিখ চেংসেরেমানি ইয়াগুলো তিখলাই রেজাগানো কাইব্রে ডকুমেন্টারি ফিল্ম আর বিসিংহ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরনি লাংমানি সামুং তাংলামা রকজাক ডকুমেন্টারি ফিল্ম Drugs addiction noti short video ro sokat ya farmani pandani ya gulo phuluk jagana hukumo mosamung ro yang nokha salni salo 28 tarik December salmaribo phuluk jagana tiarai ni bukhaki kari rejak Maharaja Bir Bikram Kishore Manik Bahadur ni langmani samung humurogno rejak documentary film nok hoboi drugs addiction tai joto tikhlaijak documentary rogno নখা সালতামনি সালো ফুলুক জাগানো তাইব টিপ্রাসা হুকুমু মুকুমু মোসামুং রক আবাই বাক্সানো তাবুনি কতাল রসামুং রক বহাইনো